ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିପାରିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍, ସତରେ ସେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କେୟାରିଂ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ଆମର ଲଭ୍ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜ, ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ, ହଁ ଆରେଞ୍ଜରେ ହିଁ ହେଇଛି କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଘରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ କଲେ, ବାକି ଆମର ଥିଲା ସେମିତି କହିବୁନି ଯେ ନଥିଲା ଲଭ୍। କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି, ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ କୁଲଲି ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସେ ଏତେ କୁଲଲି ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ କେୟାରିଂ। ଯେଉଁ ପିଲା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ବି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହୋଟେଲରୁ ଆଣି ଖାଇବା, ବାହାରେ ଯାଇକି ବୁଲିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ ଅଛି, ସମୟ ଦେଇପାରିବନି, ଏତେ ପଇସା କମାଉନଥିବ କି କ'ଣ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିବ। ହଁ ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଟା ଭଲ କି ଖରାପ କୁହ ସେଇଟା କୁହ ନା, ପିଲାଟା ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି ତାର ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି। ସିଏ ବି ନିଜେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ସେ ଆଜି ସତରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଭାବି ପାରୁନି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି। ମାନେ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଯେଉଁଦିନ ମ୍ୟାରେଜ, ତା ମାନେ ବିଫୋର ଡେରେ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିଲା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସିଏ ମୁଁ ଯଦି ଡାଇଲଗ୍ କରୁଥିବି ସିଏ ମୋତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କି ଭାଇ ଆପଣ ଡାଇଲଗ୍ କଲା ବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଅନେଇଥାଏ। ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ନ ନେଇଛନ୍ତି କୁହ, କ'ଣ ନ ନେଇଛନ୍ତି? ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରଟା ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ନା ସିଏ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମାସିକି ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ସେଦିନ ରୋଜ୍ ଡେ ନା ପ୍ରପୋଜ ଡେ ଥିଲା। ସତକୁ ସତ ସେମାନେ କହିଲେ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରପୋଜ କର। ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଭାଇ ପ୍ରପୋଜ କର, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି କରିଥିଲେ, 2 ଟାଇମ୍। ସିଏ ଝିଅ ହେଇକି ରହିବେ, ବୋହୂ ହେଇକି ରହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍, ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡୁ। ଗୁଲୁ। ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମମ୍ ସେଭ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତି ନା, ମାନେ ମା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଏ ମୋର କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସିରିଏଲରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଘବ ନାଁରେ ଯେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କର ଆଜି ବାହାଘର। ଚିକୁ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ବାହାଘର ତ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ରିସେପସନ୍। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଭାଉଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିହେଭିଅର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବହୁତ ହି ସୁଇଟ୍, ମାନେ ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, ନେଇକି ଯିବା, ଏତେ ସୁଇଟ୍ କେମିତି ହେଲେ? ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଗଲେ ନା? ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର SGTVକୁ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢ଼ି ଆପଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମର ଏ ଖୁସି ମାହୋଲରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିପାରିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି ଆମ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ କେତେ ଭଲ। ଆଶା କରିବୁ ଆମ ଦୁହିଁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍, ସତରେ ସେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କେୟାରିଂ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ କୁହେନି କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରଖିବି। ଆଶା କରିବି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ନେଇକି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମର ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା, କିଏ କହୁଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସତଟା କ'ଣ? କେବେ ଭଲ ପାଇବାଟା କେଉଁଠୁ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଲଭ୍ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜ, ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ, ହଁ ଆରେଞ୍ଜରେ ହିଁ ହେଇଛି କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଘରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ କଲେ, ବାକି ଆମର ଥିଲା ସେମିତି କହିବୁନି ଯେ ନଥିଲା ଲଭ୍। ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା। କେବେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ମିଶିବୁ ବୋଲି।
एमती को इनसीडेंट केमती कौन दिज मिसीगलु से भगवान को आशीर्वाद सेतिकी भल पाइबा स्नेह थिला बोली परस्पर भितर सेतिकी केयरिंग थिला बोली सेटा आमे माने रिलेशन में आसीगलु। अच्छा गोटे म्यूजिक वीडियो आपणकर आसीला नाटा मोर मन पड़ुनी तोठू मो प्रेमर आरंभ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପଚାରିବାର ବାକି ଥିଲା ଯେ କୋଉଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। एक्चुअली कहया गले जेतेବେଳେ गोटे मनुष्यटे दुखरे बहुत थाए से दुख समय जी ता हाथ को धरे माने टिके सहारा हुए से हूँ तार प्रकृत बंधु जेहेतु आम फ्रेंडशिपटा बहुत दिन अच्छे मत से बहुत बुझी मुझे रागी मु सत कथा कहूँ मुझे रागी से किंतु बहुत माने कूलली मत हैंडल करते मुझे भाभी नी सी एत कूलली मत हैंडल करेंगे मुझे रागी जाती से मत सागे सागे कहे ना कि नहीं ठीक अच्छे बहुत तांकर भल पाइबा बहुत केयरिंग जो पिला तांको लाइफ रे किसी भी केबे करि नांते सबले होटल आनी खाइबा बाहर जाइक बुलिबा किंतु मु आसिला परे तांको लाइफ रे से मते बहुत माने केयर माने केयरिंग करछन हाँ खाइबा बनै दैछन्ते से आउ का पई कोन करंतु मु चाहेनी जे समस्त पई करू मो पई जेते करछन्ते बहुत भलो काना आजिकल जे समस्त पई करंतने किंतु सी मो पई जेति की पॉजिटिव सेटा मु स्वप्न के भाबी नथिले आ एबे लाइफ रे एबोलिया पिला पाई कि मु बहुत हैप्पी आशा कर समस्त आशीर्वाद एमती रू आम दिज आहरी खुशी रू भल रू अन्य मानू आम कि चाहूना केवल स्नेह भल पाइबा आउ कि भाउज केते तारीफ तो आपण शुणी गले जे आपणकर ताहले को गुण भाई को बहुत भल लागिथिला जे भल पाइबा को बाध्य हेले एमिति किछि सिचुएशन कौन तांको तो सब भल लगे सब भल लागे से त रागी जे निजे कहउजो सी रागी जे तांको तो रागी मु बेसी किंतु तांको राग देखि मु माने एते रागे नी सिचुएशन को हैंडल मुझे करे सी बेसी करती आ मु तो बहुत जिद्दिया किंतु तांको पाखे मोर किसी भी जिद्दी रोनी। फ्रेंडशिप आमर 7 years अच्छी माने आम एसबी निकिता जो करूँ से आमर फ्रेंडशिप बट लवटा केतले होगला कहीं भी किसी जानू ना ये सबू आमर फ्रेंडशिप बेला थिला कथा मधुरे मधुरे किंतु सी बहुत भल झील बाय क्यारेक्टर से बहुत भल मुझे सहित मिशिची तांकर आजिकल पिला माने जो बेला सब आसान गपिबा तासान बुलिबा आंकर से सब नाही मते से गुणटी तांकर बेसी भल लगे माने हाँ तांको पाखरे आपन जदि चाहिबे तांको नेकी मार्केट जापे मार्केट जाई परिबे फॉरेन जावा चाहिए फॉरेन जाई परिबे जदि घरे गोटे कोणरे बसिक चुपचाप रहिया चाहिए से भी रही परिबे आ ये जो साइलेंट नेचर मत बहुत भल लगी आ मु पछरे जानली टिके रागी बोले किंतु समस्त भीतर सब गुण न थाए ताकर जो रागटा सेटा भी मो प्रति अधिका केयरिंग कि पॉजिटिव रु रागटा हुए माने मु खाएनी मु टाइम रे टिके माने निजर केयर नेनी से टिके रागी जाते मो ऊपर आ सी अन्य मानक कहा पर रागबेनी केवल मते जोटा अधिका कष्ट जदि चिकु टिके अधिका परिश्रम करुच्ची चिकु टिके अधिका कष्ट पाउची से सब नहीं बेस टेंशन हो जाती ना अलग कौन से रागी नुह से बहुत भल अच्छा घर लोक कहते ना एक्टिंग लाइन रे अच्छी समय दे पारिबनी एते पैसा कमाउ नथिबो कि कौन किछि तो गोटे प्रश्न उठे हाँ उठे किंतु मु कहली पिलाटा भल कि खराब कह सहीटा कह ना पिलाटा भल मुझे कहली सब किसी भल घर लोक कहले तू रहबू तू जदि हैंडल कर तोते जदि ठीक लगुच आमर किसी कहबार नहीं राजी हेले कले बाहागर किसी सेमती ट्विस्ट एंड टर्न्स गोटे रिलेशनशिप रे आसे आपण दुई जन भितर केबे भी सेमती गोटे थर्ड पर्सन माने सांग माने केबे आसी ब्रेकअप करबार किछि जिंस से माने ये सांग माने हमर बहुत भला सांग माने बहुत भला आमे जेतले यात्रा रे भी जॉइन करथलु जेतले बहुत दर्शक माने आसंती बहुत सारा भल पाइबा दियंती माने मते बहुत कष्ट लगे जेतले फास्ट यात्रा करथले तो मु भाबे सीरियल लाइन अलगा थिला एटा पूरा पूरी अलगा किंतु सेते बेले एते भल पाइबा मते मिलिला माने से कष्ट जना ही पड़लानी चलिबो कष्ट चलिबो सही हबो सही जिबा आपन जो पचारे आम मझे सेमती किसी ना मैंने ये मत नहीं कि बहुत पॉजिटिव केवे भी डाउट करते मुझे जुआड़े भी जेहेतु मु आर्टिस्ट सी आर्टिस्ट मैंने परस्पर को बहुत भल भाव आम जानी सारी मुझे जब कौन से गोटे प्रोग्राम रे जाए इवेंट रे जाए अन्य आर्टिस्ट मैंने मो सहित जाते केवे भी डाउट करते सी भी जिते कम जाते मुझे केवे डाउट कैनि परस्पर बॉन्डिंग बहुत भल दी जन भर अंडरस्टैंडिंग बहुत भल आशा करमती
निश्चय 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 सबकि से संभाली पारे मैं कहली से गोटे हाउस वाइफ हो पारे आ गोटे वर्किंग लेडी हो पारे सबकि मुझे कहली आप जो चाहिए मार्केट जावाई से भी हैंडल करदे फरेन जावा चाहिए भी हैंडल करेंगे गाँव में बुलाया चाहिए हैंडल करेंगे माने पारे सब गुण अच्छे आप देखिपे पूरा घर बोहू भाया पूरा देखा मत स्पेशल शाढ़ी आ सालवार पिंधले बहुत भल लगे हाँ से सब तारीफ करते सब घर लोक जितेबाला राजी है आप भाभी फ्रेंडशिपटा बाहाघर भी दिन परिवर्तन हो सी भाभी सी भाभी मु भाभी नी सी भी निजे जान न से आज सतरे बाहर से भाभी पारुनी मु बाहर बोली हाँ किंतु आज से बहुत खुशी लगुच कहीं माने एते सारा भल पाइबा माने फील हो प्रकृति समस्त बहुत भल पाती माने आम जो जहाँ को भाभी नुँ समस्ते आसते कहा कहीं भी छाड़ी ना समस्ते आसते आपण मैंने समस्ते जानते एवं मोर चलती तू खरा मु छाई न्यू जेनेरेशन एवं स्टार्ट होती मु नेगेटिव कर राघव कैरेक्टर माने सी भी जानी मोर जो दिन मैरेज माने बिफोर डे रे मत छुट्टी मिलला बहुत असुविधा बहुत कष्ट भितर भितर आम निजे बहुत कम लोक को डाकीचु बेसी डिजिटाल समस्त इनभाइट करूँ समस्त फोन करूँ पर्सनाली जाओ जी आशा करूँ समस्ते आसते माने माने एत भल पाइबा बहुत जन को आम कार्ड दे पार्नु एवं आम घर थुआई टाइम मिले मैं सब जिन अरेंजमेंट करवा बहुत कष्ट शूटिंग भी ऑफ मिल नाला जो दिन आम एंगेजमेंट पूर्व दिन भी जाइए शूटिंग करने माने ये सब हेडाक थिला खाली फोन रे माने कहला पर भी समस्त आछन से खुशी लगुच कि समस्त स्पेशल आपण मान को धन्यवाद आमे माने आगे समय तो दे परिबेनी भौजन को नदेले चल कहीं ना सेम प्रोफेशन मु भी चाहे काम करी मु भी चाहे काम करी घर लोक राजी होबे काम करिया पई घरे आगे समस्ते समस्ते माने तांकर जहाँ इच्छा जहाँ खुशी से करियो तांको केही अटकेबे सब तांको खुशी बहुत विलेन कैरेक्टर करते आपन को देखि के माने आपन घर लोक कि आपन देखि के डरी नाहंते ना मु कहीं डरे मु तो सहित एक्टिंग करी बहुत थर डरे नहीं स्वामी स्त्री तो आप दिज के यात्रा भी स्वामी स्त्री होती रियल रे स्वामी स्त्री होबार गोटे सिचुएशन अलग थाए कि मु जितेबाला भी मंच पर थाई कि माने एक्टिंग करे किंबा कौन गोटे गेस्ट प्रोग्राम रे जाई थाए सेतेबेले सब बेले कौन हुए ना सी मुझे डायलॉग कहते सी मत चाही था समस्त यहाँ कहते कि भाई आप डायलॉग कला बेले मैडम आप भल लगे एत सुंदर डायलॉग कहते मत भल लगे पूरा एमती अनै थाए लगे गोटे ना माने गोटे लगे नेगेटिव नेगेटिव लोक मैंने भी पूरा साइलेंट होके शुणती से कथाटा तो मुझे फील करे कि हाँ ना सी भी जी आगु रागुले रागु ना बहुत हैंडल मुझे अधिका टे रागी जाए से तो कह छाड़ छाड़ जहाँ से कथा छाड़ से डिमांड कौन न नहीं कह कौन न नहीं सब से एक्चुअली बाहर सब से नुह ना 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 सी भी सब जिन दी जन मिसी मासिक सब घरे बहुत माने घरे समस्त कोऑपरेट बहुत अच्छी आम घरे समस्त को धन्यवाद बहुत माने साहाय्य कर सब जिनस ना दी जनकर इच्छा अच्छे सांग कम करूँ समस्त भल पाइबा मिल आ समस्त स्नेह मिल मु सब आम दी जन मुझे भी कहे जहाँ बेले मुझे बयसर बड़ मु सब गोटे जिनस बुझाए सब आम समस्त भल पाइबा आम आशा करवा क्या किसी आशा करवानी आ समस्त भल पाइबा थिले आम बहुत आगू जावा आ सब से भल पाइबाटा केमती पाइबा से आम चेष्टा करवा करथिले एबे हम गोटे गेस्ट प्रोग्राम जाइतिलु ए रिसेंट कथा कहूँ से दिन रोज डे ना प्रपोज डे थिला सत को सत से कहले स्टेज रे प्रपोज कर सेटा फर्स्ट टाइम प्रपोज करथिले माने एज यूजुअल जो बड़ा समस्त आथे कि झियो माने सामने करन से एंगेजमेंट रे भी करिसंते समस्त थिला जे भाई प्रपोज कर आमे तो देखिनु ना प्रपोज करता सेकंड टाइम भी करथिले दी टाइम हे छी मु फ्रेंडशिप पूरे पूरे जतबे लव हो गला सेतबे केही तो कोन प्रपोज करथिले ना से सबले कहंत सत कहले स्टार्टिंग सबले कहंत कोन तमरो ओटा किछ फीलिंग्स नै ना ओटा प्रपोज करबा ओटा आलो का तमरो किछ नै खाली काम खाली मु टिके एक्चुअली कोन एटा सत होता मु भल पाइबा ओटा को माने देखाए
ସେଟା ମନ ଭିତରେ ରଖେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କର୍ମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବହୁତ ମୋର ଟିକେ ସବୁବେଳେ କାମ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଖଟୁଥିବି ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କଳାକାର ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲକ୍ ସାଥ ଦେଉଛି କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ପୁଣି ହେଉଛି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ବୁଲିବା ଖାଇବା ସିଏ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ କରିବେ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ମୁଁ ଖାଇବି କେବଳ ମୁଁ ହେଉଛି ନନଭେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସିଏ ଝିଅ ହେଇକି ରହିବେ ବୋହୂ ହେଇକି ରହିବେ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ପୁରା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି କେହି କିଛି କହିବେନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଶୋଇବ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବୁଲିବ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି କର ଟେନସନ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେବନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଗଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଚାଲିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିନ୍ଦାସ ରହିବା ଖୁସିରେ ରହିବା ଗୋଟେ ଗେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଗୋଟେ ଡାକନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି କାହାକୁ କିଛି ମୁଁ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡୁ ଗୁଲ୍ଲୁ ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମମ୍ ସେଭ୍ ହେଇଛି ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତି ନା ମାନେ ମା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଏ ମୋର କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ଲାଗି ସେଇଟା ମୋ ମନରୁ ଆସେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଯେ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିବନି ତ ଆପଣ ସେୟା କରିବେନି ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବି କାହିଁକିନା ନା ଏଇଟା ମିଛ ସେ ମୋ କଥାରେ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ସେ ସେଇଟା କରନ୍ତି ଏଇଟା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣେ ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣେ ଯେ ହଁ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ହେଉଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ମିଛ କହିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମିଛ କହିପାରିବେନି ସବୁବେଳେ ସତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼େ ନା ଲାଇଫ୍ରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଥାଏ ଯେ ମିଛ ଟିକେ କହିବା ଦରକାର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ ମୋର ମାନେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା କଟୁ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ବି ଭଲ କଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ବାସ୍ ସେତିକି ମୁଁ କହିବି ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ ନୂଆ କରି ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଆଇଡ଼ି କିମ୍ବା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ କିଛି ଦେଇନି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ କେହି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଦେବି ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମର ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଥିଲା 13 ତାରିଖ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଆଉ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଥିଲା କ୍ରେଟାଟା ତାର ବି ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ଆମେ କିଛି ଆଉ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନୁ ଏ ବାହାଘର କାଉଳି ଭିତରେ ତାପରେ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ହୋଲିରେ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ହଁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ଗୁରୁବାର ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା କହିଲି ନା ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାକ ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନହେଲେ ପାର୍ବତୀ ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଖି ଡାକିଆ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା ଖୁସି ମିଳିଲା ସବୁ ମିଳିଲା ମାନେ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟାକୁ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ମେନ୍ଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ସିଏ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆଜି ତା ଫଳ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ପାଖରେ ଚିକୁ ଭାଇ ଏବଂ ମୋନା ଭାଉଜ ଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ଭଲରେ କଟୁ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବେ ନମସ୍କାର।